ده باشمهندس سوبرفايزر الخيريه. Desira officials dyan. Hi Mr. Rasim, hi boss. Hi bro. Hi. You're on the film, huh? اهلا اهلا. Yes. ازيك يا حبيبي؟ This is my manager. Hi bro. Yeah. This is my work supervisor. And this is from This is Naobian. Naupin. Ganapin. Here only. Oh, here only. Okay. Yan ang mga brace namin. جامد لايف الطابع ده بتاعه مش بتاعي. You can see only this one on the YouTube. I have no Facebook now, kalas. Good. Alhamdulillah. YouTube no problem. Yeah. الطابع بتاعك. طبع تاني. عرفت تصلي مع الوالد. Special. Hi guys. How are you? Hi. Food is okay? Hi Akil. Hi Bibi. You can see only in the YouTube, huh? No Facebook. YouTube, huh? Why? Sakar. I need to recover after this one. But you can check only the YouTube. Huh? Same name. Okay. Okay. Hello mga loads. Kumusta kayo dyan? Okay lang ba? Ayan, kumusta pagkain? Masarap ba? Ayos na ayos idol. Ayun. Sana susunod ulit ganun. Ano raw? Sana maulitin live ba yan? Sa YouTube yan, YouTube dyan. YouTube idol. Sa YouTube yan, oh. Al Jazeera boys. Yan. Star party, you know. Oh. Bumati idol. Bate, walang problema yan. Pilipinas. Doktora, nandito kami, party-party. Doktora. Tapos nakita asawa niya, yari. Labas ako dyan na kayo sabi dyan. Wala ko alam dyan. Ayan. Ayan. Si Boss Eric, oh. 1 million. Sa YouTube lang ito makikita kasi wala akong Facebook. Sarado Facebook ko. Tapos na nga daw. May pool dito mga lods, oh. Ganda ng ano dito. Ng resort. Yung sa kabila dyan, dagat na yan. Baka malaglag yan di idol. Sisiri mo na lang. Mahaling pa naman yan, apple pala yun. Mansana to, mansanas. Star apple. Mahaling. Isang taon mo to ngayon, itong buwan na to. Oo, yung dati naalala. Oh, ito rin yun eh. Sabi mo, bagong grow. Yung dito rin? Oo. Dito rin. Oh, dito rin, oh. Ikot mo na ako, ah. Oh. Souvenir to. Oh, yan. Oh, shout out. Shout out Pilipinas. Oh. Duterte. Oh, Duterte. Patayin na yan si B. Shout out. Shout out. Si paring Duterte ko. Palayaan nyo si paring Duterte ko. Sino pa? Ay, boss eh. Idol Atong. Sulit kami. Salamat. Binigyan mo ako ng manok. Thank you. Nanalo na 2 beses pero talo pa rin ako sa pera.
Senator, ano masasabi mo, Senator? Ay, sa ngayon, wag mo niyong kalimutan yung mga parating na halalan. Wag niyong kalimutan. Numero 0 sa balota. 68 ng party. CIS. 60 na party-party. فضحتنا من بين العربان فضحتنا. Sige na. Mga lods, kumusta pagkain? Masarap ba? Suko nga eh. Sir, kamusta pagkain natin? The best. Sulit daw oh. Yan. Madilim na lods, madilim na, dilim na. Yan po yung catering natin, di makita, nakano sa ilaw. Ayan. Sir, matanong lang kita, ano masabi mo sa pagkain? Masarap. Ba't may ganun? Hello bro. How was your today? How was the food? Yes, good. How's the food? Oh, mashallah. Mashallah. Kasi madam, nagip. Okay lang madam, nagip ka ng video? YouTube naman to madam, YouTube. Okay lang po ba? So yun na muna mga lods yung kaganapan nito ngayon. At kasagsagang napapahinga na yung mga kumakain. Kasama rin ako dyan. Yan lang muna. Bye.